प्रियात्मन सप्रेम जयजी आलोच्य विषय संसार जलुवा मनीष विश्राम स्थान निवृत्तिर मार्ग संसार तपदग्धानां त्रय विश्रांति हेतव अपत्यंच कलत्रंच सताम संगतिरेव संसार जलुवा मनीष दग्धीभूत मनीष तीनोटी विश्राम स्थान संसार सब बेले कहे जंजाल 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 भितर तेणु जंजालग्रस्त मनीष बहु रास्ता अच्छी जिते गुरु आछंती से मत अनुजाई विभिन्न रास्ता किंतु प्रकृत रास्ता मात्र तीनोटी ए तीनोटी रास्ता रे मनीष शांति पाई पारे तेणु कौन संसार तपदग्धानां त्रय विश्रांति हेतव अपत्यंच कलत्रंच सताम संगतिरेव प्रथम शांति पाइब प्रथम विश्राम स्थान जे पिला माने अपत्य अथवा पुओ झियो माने आम संतान संतति माने आम शांति देवे सेथिबाई बापा माँ माने तांकर समस्त संपत्ति विनियोग रे समस्त श्रम विनियोग रे तांको छुआ को मनीष करन किंतु परिशेष रे देखा जाए अधिकांश पिला पाटी की न दे पिठी की दियंती किंतु जिते बापा माँ समस्ते स्वच्छ मनोवृत्ति रे पिला मानक मनीष करने चेष्टा करते कुपुत्र जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति शंकराचार्य कहते कुपुत्र जायते पिला खराब हो जाए पारे क्वचिदपि कुमाता न भवति माँ के बापा के खराब माँ के खराब तेणु अकुंठित चित्तरे माँ पिला मानक पई समस्त व्यवस्था करे बापा तार समस्त संपत्ति विनिमय पिला को मनीष करे किंतु परिशेष रे पिला बढ़िला परे बापा माँ को सही भली भावे जेमिति बापा माँ माने पिला मान पालुथले सही भली वृद्ध बा वृद्धावस्था रे बापा माँ को देखा जाए देखिबा कथा प्राय देखा जाए अधिकांश माने पिला माने ताको बापा माँ सही भली यथोचित तृप्ति करि पारंती नाही तेणु पिला मानकर शांति मिली पारे बा न मिली पारे द्वितीय दृष्टिकोण विचार करे कलत्रंच कलत्र माने स्त्री समस्ते भाविले विवाह बंधन आबद्ध हो गला परे स्वामी स्त्री पाखरे शांति पाई स्त्री स्वामी पाखरे शांति यह मध्य सब क्षेत्र संपूर्ण कारण आमे जहाँ भाभी थिले जे आम दाम्पत्य जीवन मधुमय हो दाम्पत्य जीवन केबे सब क्षेत्र भी मधुमय हो पारे ना कारण वाइफ हस्बैंड कॉन्सेप्ट मीन्स टॉलरेंस एंड एडजस्टमेंट कॉन्सेप्ट दाम्पत्य जीवन सेते बळे मधुमय हबो जेते बळे टॉलरेंस एंड एडजस्टमेंट कॉन्सेप्ट किछि सहीबा किछि एडजस्ट जदि आमे किछि सहीबानी किछि एडजस्ट करिबानी केबे दाम्पत्य जीवन मधुमय हो तेणु स्वामी जेतले उद्धत हो जाउची स्त्री की टिके सहीबाक पड़िबो स्त्री जेतले विशृंखलते होउची स्वामी की टिके सहीयो जदि केही का कथा न सहीबे ये कहब छाड़बनी सी कह छाड़बेनि केबे दाम्पत्य जीवन मधुमय हेबनी दाम्पत्य जीवन समांतर सरल रेखा समांतर सरल रेखा केबे क्या छुंती टच करती तेणु से भाव आम दाम्पत्य जीवन को मधुमय करने आम कॉन्सेप्ट दरकार कौन वाइफ हस्बैंड कॉन्सेप्ट मीन्स टॉलरेंस किसी सहीबा जहाँ को जन को सही पड़े आउ टॉलरेंस एंड एडजस्टमेंट किसी एडजस्ट कर तेणु सब क्षेत्र में एडजस्ट कर बिना एडजस्ट रे प्रगति नहीं तेणु सब क्षेत्र केमी एडजस्ट करवा आप छोटिया कथा गोटे नड़िया 10 पार रे भांगे 7 पार पिटी सारा भांगिलानी अपन छाड़ीदे परिश्रम बेकार होगा अरे आउ 2-3 पार लगा तेणु 2-3 पार लगेला नड़िया भांगीगला उदाहरण स्वरूप 10म पार नड़िया भांगीगला 10म पार कहला मु भांगीदेली अरे बोका तू भांगिनु प्रथम पार जब बाजी न था तू भांगी न था तेणु प्रथम पार मूल्यायन जमी शेष पार मूल्यायन भाव आम
ଶୋଇବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। ଆପଣ କହିବେ କେତେ ଶୋଇବେ? ଆରେ ଯେ ଯେତେ ଶୋଉଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ। ତେଣୁ ଅପତ୍ୟଞ୍ଚ କଳତ୍ରଞ୍ଚ, କଳତ୍ର ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରେ, ନ ପାଇ ବି ପାରେ। କାରଣ ଜଣେ ଜଣେ ଏମିତି ବିତୃଷ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି, ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳସ୍ୱରୂପ ନାଲି କୋଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଉ ଶେଷର ସତାଂ ସଙ୍ଗତିରେ ବଚ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ ହିଁ ଦେବ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରେ ନ ପାଇପାରେ, ମାତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶାନ୍ତି ଦେବ ହିଁ ଦେବ। ୟା 100% ବା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଯଦି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ କରିବା କ'ଣ ହେବ? ଚାଣକ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି, ଥରେ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟରେ ଗୋଟେ ଶବ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଶବକୁ ନ ଖାଇ ଗୋଟେ ଶାଗୁଣା କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛରେ ବସି ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶବ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାରଣ କରୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶାଗୁଣାଟି ବସିଥାଏ ବଡ଼ ଗଛ ଉପରେ, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ସେ ଶବଟିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଶାଗୁଣା ଅଟକେଇ ଦେଲା, କହିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କି ରେ? ଆରେ ତୁ ଉପରେ ବସିଛୁ କି? ଆରେ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ଉପରେ ବସିଛି, ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି? ମୁଁ ସେ ଶବକୁ ଦେଖିଛି, ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଇଛି। ଆମେ ସିନା ମଡ଼ ଖାଆନ୍ତି, ଆମର ତ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯାଉ ପାତ ଖାଇଦେବା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷା କଲି, ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେଲାନି, ଫେରି ଆସିଲେ। କାହିଁକି ଅଯଥା ଚାଲିଛି, ପୁଣି ନ ଖାଇ ଫେରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରଣ କରୁଛି, ଆରେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଯା। ମୁଁ ତାର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ଯଦି ମୋ କଥାରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ପରେ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଶାଗୁଣା ବା କହୁଛି କାହାକୁ? ଗିରିଧରାଜ କହୁଛି ଶୃଗାଳ। କ'ଣ କହିଲା? ହସ୍ତୌ ଦାନ ବିବର୍ଜିତ, ଶ୍ରୁତି ତଟୌ ସାରସ୍ୱତ ଗୃହିଣୌ, ନେତ୍ରେ ସାଧୁ ବିଲୋକନେ ନ ରହିତେ, ପାଦୌ ନ ତୀର୍ଥଂ ଗତୌ, ଅନ୍ୟାୟାର୍ଜିତ ବିତପନୌଦରଂ ଗର୍ବେଣ ତୁଙ୍ଗଂ ଶିରୋ, ରେ ରେ ଜମ୍ବୁକ ମୁଞ୍ଚ ମୁଞ୍ଚ ସହସା ନିଚଂ ସୁନିନଂ ବପ। କ'ଣ କହିଲେ? ହସ୍ତୌ ଦାନ ବିବର୍ଜିତ, ହାତରେ କେବେ ଦାନ ଦେଇନି, କାରଣ ହାତର ଶୋଭା ପାଏ ଦାନ ଦେଲେ। ହସ୍ତୌ ଦାନମ୍ ନ କଙ୍କଣମ୍, ହାତରେ ଶୋଭା ପାଏ ଦାନ ଦେଲେ। କଙ୍କଣ ନାଇଁ, ଘଣ୍ଟା ନାଇଁ, ହଲେଇ ହେଲେ ହାତର ଶୋଭା ପାଏନି। କାରଣ ଯୋଉ ଲୋକ ଏଇଭଳି ଦେଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ହାତ ଟେକିକି ଦବ, ସେଇ ହାତଟା ଶୋଭା ପାଇବ। ଯିଏ ହାତ ପତେଇକି ଦବ ସେ କେବେ ଶୋଭନୀୟ ହାତ। ତେଣୁ ହାତର ଶୋଭା ପାଏ ଦାନ ଦେଲେ। ସେ ଯୋଉ ମଡ଼ ପଡ଼ିଛି ସେ ହାତରେ କିଛି ଦାନ ଦେଇନି, ତେଣୁ ସେ ହାତକୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କଲି। ହସ୍ତୌ ଦାନ ବିବର୍ଜିତ, ଶ୍ରୁତି ତଟୌ ସାରସ୍ୱତ ଗୃହିଣୌ, ଏ କାନରେ ଭଲ କଥା କିଛି ଶୁଣିନି, ଆଉ ଭଲ କଥା ଯୋଉଠି ହେଉଛି ସେଠି ବିଦ୍ରୋହ କରିଛେ। ସବୁବେଳେ ସିରିଏଲ ଭଲ ତ ସିଏ ଭଲ, ତେଣୁ ସିରିଏଲ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିନି, କୋଉଠି ଭଲ କଥା ଶୁଣିନି, ଏ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିନି। ଆରେ ସେ ଯଦି ଭଲ ରାସ୍ତା ଯାଇନି ସେ କେମିତି ମଣିଷ ହବ? ତେଣୁ ସେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ତା କାନ ଦିଟା ଖାଇଥାନ୍ତି, କୁଲା ଭଳି କାନ ହେଇଥାନ୍ତା। କାନରେ କିଛି ଭଲ କଥା ଶୁଣିନି, ଆଉ ଯଦି ବା ଶୁଣିଛି ବିଦ୍ରୋହ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନକୁ ତ୍ୟାଗ କଲି। ହସ୍ତୌ ଦାନ ବିବର୍ଜିତ, ଶ୍ରୁତି ତଟୌ ସାରସ୍ୱତ ଗୃହିଣୌ, ନେତ୍ରେ ସାଧୁ ବିଲୋକନେ ନ ରହିତେ, ପାଦୌ ନ ତୀର୍ଥଂ ଗତୌ। ଆଖି ଦିଟା କଜଳ ପତିଆ ଭଳି ଆଖି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଖାଇଲେନି? ଆଖିରେ ଭଲ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖିଲି, ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଜିନିଷ। ଆରେ ଆଖିର ଶୋଭା ପାଏ ଆମ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି, ଦେଖିବାର ଶୋଭା ପାଏ। ସାଧୁନାମ ଦର୍ଶନମ ପୂର୍ଣ୍ଣମ ତୀର୍ଥ ଭୂତାଇ ସାଧବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗମାନ ଦେଖିବା ଦରକାର, ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ଆଉ କେବେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଆଖି ପଡ଼ିନି, ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆଡ଼ିକି ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଆଡ଼ିକି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଖିକି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି। ଆଉ ନେତ୍ରେ ସାଧୁ ବିଲୋକନ ରହିତେ, ପାଦୌ ନ ତୀର୍ଥଂ ଗତୌ, ଆଉ ପାଦ ଦିଟା କୌଣସି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିନି, କୌଣସି ଭଲ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିନି, ସବୁବେଳେ ଜୁଆଡା ନହେଲେ ମଦ ମାଟି, ଆଉ ସେଇଭଳି ଅପବିତ୍ର ପାଦକୁ ଖାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଦ ଦିଟା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଅନ୍ୟାୟାର୍ଜିତ ବିତପନୌଦରଂ ଗର୍ବେଣ ତୁଙ୍ଗଂ ଶିରୋ, ଶୃଗାଳ କହୁଛି ପେଟଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଥନ୍ତଲ ପେଟ, ଖାଇଲୁନି? କହିଲା ଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟାୟାର୍ଜିତ ବିତପନୌଦରଂ, ଅନ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜନ ହେଇଥିବା
संपत्ति रे भितरे ता पेट पुरीची सब बळे ब्लैक मनी शशिपूर्ण धनम नाही चंद्र उदिया भलिया पैसा नाही सब बळे कला टंकार ता पेट पूरण होईची तानु से कला टंकार पुरीथवा पेट को त्याग कर देली भल पेट हेई पारे किंतु जो पेट रे केवल 2 नंबर पैसा पसिची से पेट को मध्य त्याग कर देली अन्यायार्जित वित्तपन्न द्वारा गर्भेण तुम शिरो अरे दाम्बी सतला मुंडरे मस्तिष्क रे खाइलुनी कला खाई थांती जे सब बड़े गर्व अहंकार मुंड चलछि अरे नम्रते फल न अपेक्षा तार नम्र स्वभाव नहीं नरम के कथा कहबार नहीं धीर स्थिरता नहीं सब बड़े अहंकार गर्व रे ईगो रे चलछि तेणु ईगो अनुजाई अर्थात गर्वी अनुजाई मुंड टेकी चलुवा मुंड को मस्तिष्क को त्याग करदेली आ दामी जिनस थिले मध्य ताको खाइलेली रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा निचंग सुनिन्नंग पबु रे रे जम्बुक माने सुगाळ रे सुगाळ मुंच मुंच छाड़ छाड़ सहसा निचंग सुनिन्नंग पबु ये सुंदर चेहरा थिबा सबको छाड़ आमे सिना मड़ खाती आमर कौन प्रेस्टिज नहीं जाग पार ताऊ खाईदेबा तेणु से आम चिंता करवा गोटे मनीष मला पर तार 3टा कुर्मी बीड़ी भस्म संज्ञातम शरीर इति वर्णितम कीट हब न बीट हब न भस्म हब कीट माने मरीगला पर फिंगी देवे आपण पोक लगिजे नले बीट बाघ भालू हिंस जंतु खाई दिखते बीट माने मल बा झाड़ा हो गले आ तृतीय गति पोड़ी देले पाउंस होइतबे तथा मनीषर आ चतुर्थ गति नाही तथापि तेल फुलेला क्रीम से नित्य दिन बाल सजाते तेल फुल क्रीम ते सजो अरे जरे सजे होचु बाहरे सजेवा दरकार नहीं भीतर को सजेवा दरकार आ भीतर को सजेवा पई माध्यम होची सत्संग आ सत्संग बारंबार जदि आपण करिवे क्षणमपि सज्जन संगति रेका भवति भवर्णव तरणे नौका क्षणमपि अल्प समय पई हम जे सत्संग करते ये भवसागर अचिरे पार करेंगे तेणु सत्संग प्रथम माध्यम आम भल भल कथा शुणा प्रवचन शुणा बहुत लोग कहते प्रवचन माने कौन प्रवचन हूँ प्रकृष्ट वचन श्रेष्ठ वचन शुणा तेणु प्रवचन अन्य दृष्टि आम विचार कले प्रवचन क्या कहुए टू रिफाइन टू रिकल टू रीओरिएंटेशन ऑफ योर नॉलेज इन द स्पिरिचुअल वे इज कॉल्ड प्रवचन टू रिफाइन अर्थात समस्ते जो आम ज्ञान जानी समस्त जानी तू ताको रिफाइन कर टू रिफाइन टू रिकल ताको मन पकई दब टू रीओरिएंटेशन ऑफ योर नॉलेज समस्त ज्ञान अच्छे आउ थे अवस्थापित कर इन द स्पिरिचुअल वे आध्यात्मिक मार्ग में ताहाको कहा जाए इज कॉल्ड प्रवचन ताहाको प्रवचन कहा जाए तेणु आम सब ज्ञान जानी से ज्ञानटा टिके आध्यात्मिक मार्ग ताहाको प्रवचन कहा जाए और से प्रवचन होची सत्संगर प्रथम मार्ग जहा द्वारा मनीष अच्छे परिवर्तन हो पारे से शंकराचार्य मोहम्मद कहले क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरणे नौका जदि क्षण मात्र अल्प समय जदि सत्संग करा जाए ताले अचिरे ए भवसागर मनीष पार हो पार दग्धीभूत मनीष ऑटोमेटिक संसार पार हवा रास्ता मार्ग खुल तेणु प्रत्येक दिन आम सत्संग करवा उचित आ सत्संग माध्यम आमर प्रगति करवा उचित। सप्रेम जय जीव जय जीव जय जीव।